Dalam upaya pemanfaatan teknologi dan sains akselerator, Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong kolaborasi dengan berbagai stakeholder, salah satunya yaitu Riken Nishina Center, lembaga penelitian dan pengembangan nasional dari Jepang. Kolaborasi ini diwujudkan dalam acara The First Conference on Accelerator Based Science and Technology 2024 yang berlangsung pada 19 hingga 22 Februari 2024 di kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie, Puspitek, Serpong. Kepala BRIN Laksana Trihandoko mengatakan bahwa teknologi nuklir dan akselerator merupakan bagian dari Big Science yang menjadi tanggung jawab besar BRIN untuk menjaga agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Handoko menegaskan untuk mendorong peningkatan penguasaan iptek akselerator, pihaknya juga melansir kolaborasi yang spesial antara BRIN dan Riken. Melalui kerjasama yang dijalin bersama Riken, Handoko mendorong pemanfaatan akselerator untuk berbagai bidang seperti kesehatan, biologi, pertanian, dan sebagainya, serta menciptakan talenta-talenta muda yang punya kompetensi spesifik terkait akselerator. It is quite important to develop the human resources behind the machine. Yeah. Because machine is only machine. Okay. Right now, they have already started constructing their own machine, the small cyclotron, the MAP, and then from this year they will continue to the 30 MAP, and for sure we will support them to go further. And secondly, the most important one is how to develop the users, potential users, and that is from my own experience, it is much more challenging. But we cannot wait to developing the potential users until we have the machine. We have to push forward parallelly. And we do need, for sure, our foreign partners to make it much faster. And we are thinking about developing potential users, in particular in the field of life sciences and material sciences. That we are not going to construct any machine without having any user requirement. That is very important. We have to develop potential users from today. First Secretary Embassy of Japan in Jakarta, Yamazaki Hisamichi, mengatakan keberlangsungan The First Conference on Accelerator Based Science and Technology 2024 memiliki arti mendalam. Melalui forum ini diharapkan terjalin pertukaran ide dan pengalaman antar peneliti, memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil penelitian dan memacu perkembangan kelas dunia. Yamazaki mengungkapkan kolaborasi antara akademisi dan industri menjadi suatu keharusan yang sangat penting di setiap negara. Ini akan membawa manfaat besar dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian. The importance of expanding research opportunities to other sectors, including industry, despite the hundreds of thousands of researchers at universities. Now, I think this news is evidence that Indonesian people think much of science and technology, and research and development are very important. And the other hand, collaboration between academia and industries, of course, necessary and very important within each country. And in addition, between nations to achieve effectiveness through joint research, it is in this context that international conference such like this will become meaningful. So I expect that joint conference such like this between the Nishina Center and BRIN will further deepen exchanges and lead to significant world-class research results and developments of excellent young researchers in the future. Penelitian dan inovasi di laut dan samudra tidak dapat dipisahkan dengan riset di darat, terutama dalam aspek biodiversitas. Upaya mendukung dan pelestarian sumber daya alam, BRIN bersama dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat kerjasama riset. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi R. Hendrian menyampaikan
Kerjasama ini bertujuan menambah informasi dan data terkait pembahasan isu. Menyampaikan harapan supaya ini terutama tidak berhenti sebagai sebuah seremonial penandatanganan, tetapi bisa segera dilanjutkan dengan implementasi teknis. Begitu. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan riset ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan didapat mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk menjadi salah satu penopang utama pembangunan nasional di Indonesia. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi.